ढाका बांग्लादेश की एक बड़ी मस्जिद जिसे दुनिया की 10वीं बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल है। कसीर नमाजियों की गुंजाइश वाली बैतुल मुकर्रम मस्जिद ढाका में हुआ सुन्नतों भरा इज्तिमाई मिलाद, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने शिरकत फरमाई। नूर नबी एसेছে নূর নিয়ে এসেছে সারা ভুবনেতে দেখো কেমন নূর ছেয়েছে। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। যতদিন এই চন্দ্র তারা আলো দিতে থাকবে, যতদিন এই চন্দ্র তারা আলো দিতে থাকবে, ততদিন নবীর মিলাদ আমরা পালন করব। নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে।